Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لأن كلمتي آخر كلمة وعلى كل حال الخواتيم طيبة إن شاء الله. Ya, beliau mengatakan karena saya yang paling terakhir, ya, dan insya Allah penutupnya yang baik-baik. وأحب أن أبث النشاط فيكم قليلا قبل الكلمة. Tapi sebelumnya saya pengen membuat semangat dulu sebelum saya ngomong karena sudah kelihatan berapa yang loyo ini. Ya. إن شاء الله. فنقف نصف شوية ثواني نقف. Ya, kita berdiri dulu. نحرك الدماء في عروقنا. نقف قليلا. ها نشيطين إن شاء الله. Ya. بسم الله. Gerak-gerakkan tangannya, ya. تمام. جزاكم الله خير. يكفي. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Ya. لا يريدون أن يجلسوا. Ya, duduk. Ya. أحب في البداية Ya, saya ingin memulai. كما نشطنا أجسادنا الآن أن ننشط ألسنتنا بتكبيرات العيد فلنرددها سويا إن شاء الله. Ya, sebagaimana kita sudah menyemangati jasad kita dengan gerak-gerak, mari kita menyemangati lisan kita dengan takbir seperti takbir di hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. بهذه التكبيرات عندما توقفت الحرب بعد 15 شهرا بالهدنة الأولى التي أطلق فيها سراح الأسرى، إخوانكم في جنوب غزة أرادوا أن يرجعوا إلى الشمال إلى أرضهم وبيوتهم المدمرة، وهم أجبروا على أن يسيروا مشيا على الأقدام، ساروا بهذه التكبيرات يرددونها وكأنهم يقولوا للمحتل هذا اليوم بالنسبة لنا يوم عيد فنكبر تكبيرات العيد. Ya, dengan takbir-takbir yang kita baca tadi, setelah terjadi gencatan senjata yang beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita yang dari utara Gaza itu mengungsi ke selatan ketika perang. Namun ketika terjadi gencatan senjata, mereka pulang ke utara, ke rumah mereka masing-masing. Tapi mereka dipaksa, yang pulang harus jalan kaki. Mereka tetap pulang, tetap jalan kaki, tapi mereka ketika jalan kaki, mereka takbir dengan takbir seperti takbir yang antum baca tadi, seperti takbirnya di hari raya. Mereka mengatakan, seakan-akan mengatakan kepada para penjajah, ini seperti hari raya buat kami. Nah, اطلعت على درس اليوم في هذه الكراس التي وزعت عليكم ويا له من درس عظيم. فالله عز وجل هو المحيي هو المميت الحي القيوم. هذا محور مجلس اليوم. ya, saya membaca brosur yang dibagi kepada antum semuanya, dan ini betapa penting pelajaran yang dibaca dan tema pada hari Ahad ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang maha hidup, yang maha mengurus semuanya. وهذا عنوان في غاية الأهمية. فمثل هذه المجالس تحيي القلوب. Ya, ini tema yang paling penting dan sangat penting sekali. Dan dengan tema-tema seperti ini, hati itu bisa menjadi hidup. مجالس الإيمان أيها الكرام هي الزاد الحقيقي للمسلم كي يستمر على هذا النهج على صراط الله المستقيم. فاستمروا وواظبوا على هذه المجالس المباركة التي تحيي قلوبنا. Ya, majelis-majelis iman seperti ini, majelis-majelis keimanan seperti ini, itu adalah bekal kita untuk bisa terus-menerus berada dalam istiqomah dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka
terus istiqomah, terus dijalani, ya konsisten dalam menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت أو كما قال. Ya, Nabi SAW menyampaikan permisalan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah itu seperti permisalan orang yang hidup dan mati. هنا نتحدث عن الحياة المعنوية والحياة الحقيقية، حياة الكرامة، حياة لذة الطاعة والمناجاة، هذه هي الحياة. Ya, kita menyampaikan bahwa kehidupan yang dimaksud itu adalah hidup yang maknawi, hidup yang hakiki, ya, hidup dengan kemuliaan, hidup dengan ketaatan, bisa mencicipi manisnya taat kepada Allah, bisa mencicipi manisnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. ألا وإن المجاهدين أحيوا الأمة بجهادهم وهذا نوع أعظم في الإحياء. Ya, dan ketahuilah para pejuang di sana itu ya menghidupkan umat ya, dengan jihad mereka di sana. Jadi mereka yang berjihad di sana, kita di sini menjadi hidup, dan ini termasuk menghidupkan yang paling luar biasa. لقد أحيوا الأمة من غفلتها، أيقظت الأمة من سباتها، ودقت ناقوس الاستنهاض والنهضة من جديد، فتحركت الأمة وماجت وهاجت وبدأت تعود إلى ربها وهي تراقب هذه الثلة المباركة المجاهدة التي قدمت الغالي والنفيس، وهي تسير على إثرها الآن بإذن الله عز وجل لكتابة مستقبل جديد للأمة. Ya, mereka menghidupkan umat ini, mengingatkan umat ini dari kelalaiannya, ya, membangunkan umat ini dari tidurnya, dan memukul lonceng memukul genderang perang, ya, genderang kehidupan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat semua ini mengikuti satu demi satu kejadian yang terjadi di Gaza dengan penuh perhatian dan penuh perhatian, ya. Nah. أنا سأكتفي بما ذكرت من كلام وأجعل باقي الوقت لكم أنتم لنسمع استفساراتكم وأسئلتكم، لعل بعض الأسئلة تكمل الذي ذكر من جميع الكلام السابق، فنتقبل بعض الأسئلة الآن فيما تبقى من وقت ونحاول الإجابة عليها بإذن الله. Saya tidak akan ngomong banyak, hanya mencukupkan apa yang sudah saya sampaikan, antum yang melengkapi. Kalau ada yang ingin bertanya, kata beliau, kami persilahkan. Ya, sebetulnya waktunya sudah habis. Beliau mengatakan sisa waktunya pakai untuk bertanya, tapi sebetulnya waktunya sudah habis. Kita serahkan kepada Ustadz. Gimana Ustadz? واحد سؤال. سؤال واحد. بالحق هناك أسئلة كثيرة لكن ننظر إلى موعدكم في مكان آخر ويمكن هناك سؤال يمكن سؤال واحد. إيه لا بأس. وأسئلة كثيرة موجودة لكن نختار سؤال واحد. اختاروا أقوى سؤال. Baik, saya bacakan pertanyaan datang dari Papua, saudara kita Ustadz Liwon. Ada soal min taraf syarqi Indonesia. Nah. Di media sosial banyak sekali organisasi-organisasi yang menghimpun bantuan untuk saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, seperti berinfak gandum, air minum untuk Gaza dan lain sebagainya. Pertanyaannya, lembaga atau organisasi mana saja yang betul-betul menyalurkan sumbangan untuk rakyat Palestina sehingga donasi atau sumbangan tersebut betul-betul bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ustadz, pertanyaannya, antum yang menerjemahkan atau saya? Soalnya saya ditugasi menerjemahkan ceramah, bukan pertanyaan tadi. Nah,
انتشر في الإعلام وفي المجتمع كثير من المنظمات التي ترسل دعما للإخوة في غزة. فهل ترشدون المنظمة هل إيه؟ هل لا ترشدون و يعني تدلنا على منظمة صادقة يعني التي حقيقة ترسل دعم إلى غزة حتى يصل الدعم إلى أهل غزة إن شاء الله. طيب من الصعب بمكان أن نقول منظمة محددة. Ya, sangat sulit untuk menentukan lembaga yang mana, satu A dan A, B, C itu ya. لأن أهل الخير كثر. Karena orang baik itu banyak. ولكننا في هيئة علماء فلسطين بحمد الله عز وجل نتعاون مع جهات كثيرة تنفذ المشاريع في غزة. Akan tetapi beliau mengatakan, ya memang banyak orang baik dan akan tetapi kami di lembaga ulama Palestina juga bekerja sama dengan banyak pihak untuk menyalurkan bantuan buat kaum muslimin yang ada di Gaza. وقد قامت الهيئة بفضل الله عز وجل هيئة علماء فلسطين بالعديد من المشاريع منذ بداية الحرب وما زالت مستمرة في هذه المشاريع بفضل الله عز وجل بالتنسيق مع عدة شركاء نتعاون مع بعضنا البعض. Ya, Hay'ah Ulama Palestina atau Lembaga Ulama Palestina sejak awal terjadinya perang sampai hari ini menjalankan beberapa proyek dan masih terus berjalan sampai hari ini di Gaza dengan bahu-membahu dengan banyak pihak untuk supaya proyek ini bisa terus berjalan, proyek bantuan maksudnya. من هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر بناء المصليات، عدة مصليات تم بنائها عن طريق هيئة علماء فلسطين، ولعل الدكتور نواف يعطينا رقم المصليات. دكتور نواف عدد المصليات اللي قامت الهيئة ببنائها. Ya. نعم. Di antara proyek yang terus berjalan ya yaitu membangun tempat-tempat sholat karena masjid-masjid itu dihancurkan semua. Maka Lembaga Ulama Palestina membangun masjid-masjid darurat. Sampai sekarang lebih dari 140 masjid yang sudah dibangun. بالإضافة إلى أعمال الإغاثة المختلفة من حفر آبار وتوزيع سلل غذائية وتوزيع أموال نقدية على الأسر لسد حاجاتها الأساسية وغير ذلك كثير. ولا نزعم أننا وحدنا الذي يعمل، لكننا أحد هذه المنظمات العاملة في هذا المجال. Ya, di samping itu juga banyak proyek seperti penanganan kedaruratan, kemudian membangun sumur, kemudian memberikan uang cash untuk saudara-saudara kita, kemudian air bersih, makanan, obat-obatan, dan banyak proyek-proyek yang lain yang dikerjakan di samping pembangunan masjid. Dan kami tidak mengatakan kami ini satu-satunya, tapi kami salah satunya, karena banyak lembaga-lembaga yang bekerja di bidang tersebut. يعني كما تفضل الدكتور إبراهيم، نعم هناك جهات كثيرة وتوصل وتدعم أهلنا في غزة، ولا يمكن لجهة أن تقول أننا الوحيدون الذين نؤدي هذا، لا يجوز. لكن أنتم ابحثوا عن الأمين. أنا لا أقول أنه يمكن كلكم تتعاملوا معنا، صعب جدا ونحن ربما لا نستطيع أن نلحق، لكن ابحثوا عن من تعرفوا أمانته، لأن هناك كما يوجد صادقين يوجد منتفعين بهذا الموضوع، فأنتم ابحثوا عن أهل الأمانة. اثنين، نحن في هيئة علماء فلسطين في هذه المنطقة المباركة يمثلنا فضيلة الشيخ نور خالد وفضيلة الشيخ فايز، وأرجو من خلالهم أن يكون هنالك دعم حقيقي من خلال هيئة علماء فلسطين. لكن المؤسسات الأخرى الموجودة إذا كنتم تثقون بها وتعرفون القائمين عليها فأيضا هذا يصل، لا تحصروا بنا يعني. نعم. Jadi beliau menegaskan kami dari Lembaga Ulama Palestina ini menyalurkan bantuan-bantuan. Tapi kami ini bukan satu-satunya. Ada banyak lembaga-lembaga. Tapi beliau menekankan ada banyak yang amanat, tapi ada banyak juga yang ya. Maka antum sampaikan amanat antum ke tangan-tangan yang tepat. Insyaallah disampaikan oleh الأستاذ kepada tangan-tangan yang tepat insyaallah. طيب احنا انتهينا من الإجابة على السؤال الوحيد. ويسعدنا أن نختم. بس طيب سؤال ثاني.
Oh, tamam. Ya. Ya, bismillah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh bahwa peperangan di Gaza, Palestina sudah berlangsung ratusan tahun. Ya Syekh, sebagaimana kami ketahui, negeri Palestina bukanlah negeri yang besar secara teritorialnya. Demikian juga bukanlah negeri yang berpunduk besar. Akan tetapi digempur sedemikian dahsyatnya terus-menerus, dikeroyok dengan pasukan koalisi. Kok tidak habis? Padahal secara perhitungan mestinya sudah selesai sejarah mereka. Tapi hingga kini saudara kita para mujahid Palestina masih gencar pula melakukan perlawanannya. Ini rahasianya apa ya Syekh? Masya Allah. Ya. Yani sa'alu wa ajabu. Allah yustur min as-su'al. قال كما ذكروا لنا المشايخ آنفا أن القضية الفلسطينية مرت على أكثر من 100 عام. نعم. يعني تحالفوا ضد فلسطينيين وقتلوا وشردوا وفعلوا الأفاعيل، لكن ما سر بقاء فلسطينيين إلى الآن؟ يعني لو كان غيره ربما انتهت قصته من زمان يعني. وماذا أجابوا؟ قالوا الله. الله الله. نعم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كما أنهم فعلوا الأفاعيل نحن نفعل فيهم الأفاعيل وزيادة إن شاء الله. وسيبقى هذا الثبات والصمود حتى يتم التحرير الكامل بإذن الله عز وجل ونصلي سويا في المسجد الأقصى المبارك. يا إخوة يا كرام يا أخوات يا كريمات، حقيقة إنه التثبيت من الله عز وجل إن رأى منا الصدق والإخلاص لقد سرب الله عز وجل إلينا نتيجة المعركة ووعدنا بأننا منصورون وأن العاقبة للمتقين، لكن نصبر ونحتسب. هذا يقين عندنا كمسلمين، يقين عندنا كمسلمين أن العاقبة ستكون لنا، وبإذن الله عز وجل ستكون العاقبة في هذا الجيل نراها بإذن الله. Ya, jawabannya adalah ya tadi, kalau kita menolong Allah, menolong agama Allah, berjuang di jalan Allah, Allah akan tolong kita. Keteguhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ketahui kalau mereka berbuat apa yang mereka berbuat, jangan dikira orang Islam tidak berbuat. Insya Allah kita berbuat seperti ya apa yang mereka perbuat, bahkan lebih dalam melawan mereka, insya Allah. Dan insya Allah kita semua akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa dalam keadaan dalam keadaan merdeka, insya Allah. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan keteguhan. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sudah membocorkan hasil akhir dari perseteruan yang panjang itu, bahwa hasil akhir adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kita insya Allah akan menyaksikan ending yang baik itu di zaman kita insyaallah taala. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum al-warithin. Dan Allah wa numakkina lahum. Na'am. Naam. Hadi bisharat min Allah 'azza wa jalla. Ya Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Wu'ud rabbaniyah. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Qasas, dan kami Allah hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan juga janji Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Isra, ya, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhahum. Nanti akan datang janji Allah yang terakhir untuk memburukkan wajah-wajah mereka, musuh-musuh Allah. Dan sehingga kita masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana dulu kita masuk di pertama kalinya. Nah. Ala tarawna anna al-an fi hatta duwal al-gharb ghair al-muslimin asbah 'indahum wa'i wa asbahu hum anfusuhum yasu'una wujuha as-sahayina. Hada juz'un min wa'dillah. Tidakkah kita lihat sekarang negeri-negeri yang bukan Islam di barat, di Amerika, di Eropa. Mereka itu sekarang sudah paham apa hakikat penjajahan Zionis.
Bahkan mereka sendiri yang sudah menjelekkan wajah Zionis. Mereka sendiri yang bukan Islam sudah ikut menjelekkan wajah Zionis sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. السؤال الأخير. يكفي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أنا أسجل إعجابي الشديد بهذا الجمهور الرائع بالأدب الجم الذي يتحلى به. إذا أراد أن يخرج أحدهم لحاجة قام واستأذن. هذا أدب حافظوا عليه وعلموه لأولادكم. فبالأدب نرتقي، وكلما ارتقينا في مراتب الأدب تأدبنا مع الله عز وجل أكثر. أسجل إعجابي بكم وصل اللهم على نبينا محمد. Beliau menutup dengan, saya sangat terkagum dengan antum semuanya. Duduk selama ini hadir ya dengan sangat beradab sekali. Saking beradabnya, kalau ada yang mau keluar izin dulu kemudian keluar. Maka jagalah adab ini dan ajarkan kepada anak-anak antum semuanya, karena setiap kita makin meningkat adabnya di antara kita juga makin meningkat adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.